دوستوں تک میری آواز نہیں ہے محدود، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک ایکس کونسل آپ نے گرفت کیا ان کی عدالت میں اور آپ سے عدالت میں بھی اس پہلے آپ کا ذکر کیا تو آپ کی عدالت میں بھی جب آپ جی ہمارے پاس بہت بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا یہاں پر. ملنا بھی تھا. میرا خیال ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو صدف مرزا سے ایک شمع روشن کروا دیجیے. جی جی بالکل، میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بہتر رہے گا. ایک تو پروگرام کی بھی خوبصورتی اور محفل کی بھی خوبصورتی تو نہیں جلانے چاہیے مہمان صاحبہ کو. چلے ٹھیک ہے، اٹ از اپ ٹو. اب ان کے بارے میں بتاتی ہوں. اس وقت ہماری اچھا. خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان میں نصرت صدیقی صاحبہ بیٹھی ہیں، امریکہ سے ہی آئی ہیں. ساتھ ہو جائے جی. اور ان کا جو زیادہ کام ہے وہ امن کی علمبردار ہیں، یعنی فاختہ شاختہ اور اس کی چونچ میں جو ہے زیتون کی ڈال اڑاتی ہیں. اور ماشاءاللہ انٹرنیشنلی ان کا کام جانا جاتا ہے. بہترین شاعرہ ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں. اور جو ڈاکٹر طاہر قاضی ہیں، طاہر منصور قاضی، یہ پیشے کے اعتبار سے ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں اور 3 ڈپارٹمنٹ میں. یہ خود بارے بتائیں گے نیورولوجی. ہماری بڑی خوش قسمتی ہے. لیکن ہماری جو ان کے ساتھ تعلق قائم ہوا زیادہ یورپین لٹریچر سرکل کے حوالے سے، وہ ان کا علم دوستی ہے. ان کے آرٹیکلس ہیں، بہت خوبصورت نثر لکھتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے ان دونوں کو یہ زحمت دی کہ ڈنمارک تشریف لائی ہے. تو یہ یورپین لٹریچر سرکل کے اس وقت مہمان ہیں یہاں پر. اور اگلے چند دن ان کے ساتھ ہماری ریڈیو انٹرویوز بھی ہوں گی اور نشستیں بھی ہوں گی. آپ دونوں کا شکریہ. جناب آفتاب صاحب، تہہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں، اور جناب ہمارے پرانے دوست چند شکر صاحب، میں شکر گزار ہوں. اور آپ کا بہت خیر مقدم ہے ڈنمارک میں. چلے اچھا، ابھی اگر آپ سے شروع کیا جائے تو آپ تھوڑا سا کچھ فرمائیں. جی جی آپ کچھ فرمائیں کہ میں کیا کہوں. میرا نام نصرت صدیقی جی، اور میں اپنے آپ کو شاعر یا شاعری یا لکھنا جو ہے وہ میرا ایک ریسورس ہے جی ڈسیمینیٹ کرنے کا، کیونکہ میں گلوبل پیس، ایکالوجی اور اسپرچولیٹی کو ڈسیمینیٹ کرتی ہوں. اور میرا بیک گراؤنڈ جو ہے، میرا میجر جو ہے وہ سوشیالوجی اور لٹریچر ہے، وہ یونیورسٹی آف ٹورنٹو سے. چلے تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب آپ. میرا نام طاہر قاضی ہے، اور جیسے ابھی محترمہ صدف صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا میں اور آپ سب دوستوں کا. پیشے کے اعتبار سے میں نیورو فزیالوجسٹ ہوں، لیکن لکھنے لکھانے میں نثر میں نان فکشن میرا ایریا ہے، اور اس میں 2-4 موضوعات ہیں جن میں خاص طور سے مجھے دلچسپی ہے. گلوبل ریولیوشن، سیکولرزم، اور اس کے علاوہ لٹریچر میں مجھے ایک طالب علم کے طور پر، اور پڑھتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، اور کئی دفعہ یہ مشق ستم بھی بنتی ہے میری تنقید کا. لیکن یہ کہ ان سے ہم نے گلوبل پیس اور اسپریچولیٹی کی موضوع پہ بہت سی باتیں بھی کی ہیں، سنا بھی ہے. اور اردو میں یہ پہلی شاعرہ تھی جنہوں نے ایکالوجی کو موضوع کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا. یہ 80s کی بات ہے. تو ابھی جب آپ سے مزید گفتگو کا موقع ملے گا تو پھر باتیں کھلیں گی. تو ہم اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ باقی دوستوں سے بھی ہمارا تھینک یو سو مچ. جی آپ کچھ فرمانا چاہیں. مجھے فاخرہ کہتے ہیں، فاخرہ شاہین. میں یہاں ڈنمارک میں ہی رہتی ہوں. ٹیچنگ ہے میرا بیس. اس کے علاوہ میں اپنے فارغ ٹائم میں زیادہ میں نے کام کیا ہے ہیومن رائٹس پہ. جو آرگنائزیشن یہاں پہ ہیومن رائٹس کی تھی ان کو مطلب کئی کو شروع بھی کیا ہے اور کام بھی کیا ہے ان کے ساتھ. اور اس کے علاوہ مائنورٹی آرگنائزیشن میں نا بہت میں ایکٹیو ہوں. چلیں جی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی آپ کے دیں اور اسی طرح آپ جی. نیکسٹ جی آپ بھی اپنا. میرا نام فروغ ہے جی، اور میں یہاں پر ڈنمارک میں رہتا ہوں. اور میرا شعبے کے لحاظ سے میں ٹیکسی اونر ہوں. ٹھیک. میں ٹیکسی برانچ میں کام کرتے ہیں ایز اے ڈرائیور اور آلسو. جی.
और ये हमारी रोटी है और ये हमारा काम भी आगे, चलो और लोगों को सुनते हैं और दरसों को बीच में भी जाते हैं। अच्छी बात, चलो थैंक यू। चौधरी अकरम साहब, जनाब जिनके एजाज़ में यहाँ ये तकरीब का एहतमाम भी किया गया बाकी मेहमानों के साथ, तो चौधरी साहब कैसा लगता है प्या डेनमार्क का आउन जी, पंजाबी या उर्दू कोई भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आफ्ताब साहब मेरे दोस्त हैं जी, ते बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत आबो हवा बहुत अच्छी है जी ते मैं सैल दे वास्ते इत्थे आया विजिट करन जी जी ते बहुत इत्थे दे अच्छे लोग ने मिल साल ने ते मैनू बहुत अच्छा लगा है। अल्लाह ताला खैर करे, बहुत लोग अच्छे लोग ते सियासत नाल मेरा तलक है जी। मैं चेयरमैन भी रह चुका, कौंसलर भी रह चुका अच्छा माशाल्लाह, ते इलेक्शन में 3 लड़े ने ठीक ते बहुत अच्छे लोग ने मेरे साल में। ठीक, अच्छी बात। चलिए आरफ साहब, ये जनाब मेरे कुलीग भी हैं, क्या फरमाना कहना चाहेंगे जी? बस अब बता दें। चलिए आरफ साहब जी, ये हम इकट्ठा काम भी करते हैं और यहाँ मुझसे पुराने हैं यहाँ ये, और बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं और दुनियादारी भी निभा रहे हैं। चलिए आरफ साहब, खारिया से ताल्लुक है इनका। जी जनाब, चांद शुक्ला साहब, ये मेरी खुशकिस्मती है कि जनाब आज मैं इनको अपने सामने पा रहा हूँ, देख रहा हूँ, और इनका नाम भी मैंने सुना हुआ है और माशाल्लाह बहुत अच्छे अपने काम के हवाले से एक्टिव भी हैं, बड़ी अच्छी शख्सियत है। तो शुक्ला साहब कुछ कहना चाहिए? मेरा ताल्लुक दुआब बिस्ट जलंधर से है। अच्छा, चांद शुक्ला हदियाबादी हूँ। हदियाबाद मेरे गांव का नाम है, फगवाड़ा के साथ एक यहाँ फगवाड़ा के करीब है। और शायर होने के साथ साथ मुझे आज भी सन ऑफ द सॉइल कहा जाता है। मेरे गांव में जो मेरा एरिया है, सब लोग हैं वहाँ, मेरे को बहुत मोहब्बतें मिलती हैं। वहाँ मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाए हुए हैं, स्कूल का, कॉलेजेस का, कंप्यूटर एजुकेशन, तो उसके लिए सारा मैं कुछ करता हूँ। तो मोहतरमा आपकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है आज। तो मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। और अपना वो कहते हैं कि ये भाई साहब ये आफ्ताब है, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी महताब हूँ। बिल्कुल ऐसे बात है जी। जनाब आप अपना तारफ करें, आप बता दें, आप अपना बताएं। अच्छा, मेरा नाम वसीम है जी। मैं मैनचेस्टर रहता हूँ जी, और ट्रांसपोर्टेशन से मेरा ताल्लुक है। ये चौधरी अकरम साहब मेरे वालिद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चले अच्छी बात है। आफ्ताब हमारे बड़े जाहिर है जी, बिल्कुल ऐसे ही। जी जनाब, सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरफराज है और मैं अंकल का दामाद, और पेशे के हिसाब से मैं यहाँ पे प्रोसेस साइंटिस्ट हूँ इंसिडेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर। ठीक, और इसके अलावा कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ भी माइनर चलती हैं कन्फेक्शनरी के अंदर। और उसके अलावा हमें काफ़ी अर्सा मुझे हो चुका है यहाँ पे अंकल के पास रहते हुए। तो बस ठीक, आज रौनक थी और रौनक के हवाले से आज इंशाल्लाह आप लोग महफिल की मतलब और इस रौनक को और मज़ीद बढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ। जी जी, आज एंजॉयमेंट के लिए हम आए हुए हैं यहाँ। चलेंगे, अच्छी बात, शुक्रिया बहुत बहुत। जनाब चौधरी साहब, मेरा तारुफ की ऑलरेडी हो ही चुका है। अच्छा इनका चलिए आफ्ताब साहब का मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी ममालिक से कोई भी मेहमान आता है, चाहे किसी भी शोबे से तल्लक रखता हो, तो इनकी मेज़बानी बड़ी एक नामवर है और मशहूर है। और मैं समझता हूँ कि ये इनकी शख्सियत का खासा है, उनको बड़े अच्छे तरीके से एंटरटेन करते हैं, गपशप लगाते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि ये मेरे मौसम भी हैं, जब मैं डेनमार्क आया तो इन्होंने मुझे बैकअप किया, और पाकिस्तान से भी मेरा इनके साथ फैमिली के साथ ताल्लुक़ है और इकट्ठे हम रहते हैं। तो बहुत अच्छी शख्सियत है और ऐसे ही होता है कि ये लोगों को इकट्ठा करते हैं, और लोगों को इकट्ठा करना मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक बड़ा काम भी होता है, मुश्किल तो होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला इनको इसका अजर भी दे। जी जनाब। जनाब, मेरा नाम खालिद है, मैं इधर आया। चौधरी अकरम साहब मेरे दोस्त ने, जिलम का मैं भी रहायशी हाँ, ये भी रहायश ने जिलम के, तो इन्होंने मिलन आया। बहुत और कोई काम नहीं है, और क्या काम है जी। नदीम साहब, आप नदीम साहब भी दोस्त हैं मेरे जनाब, हम इकट्ठे मिलते भी हैं, गपशप भी लगाते हैं। तो बहुत अच्छी शख्सियत है ये भी, अल्लाह ताला इनको भी खुश रखे। जी जनाब आप। मेरा नाम कलीम अहमद है जी। मेरा कारपेट देना तलक है, ठीक, पुराने कारपेट डीलर हैं।
کہ کافی عرصے 70 تو آئے ہیں جی چاند صاحب نے ملاقات آندی ہے چاند صاحب نے آج کہا چلو ملاقات اچھی بات بہت اچھی بات. چلیے پرویز صاحب جناب بہت اچھی شخصیت اور کاروباری شخصیت بھی اور کھاریاں شہر سے ان کا تعلق ہے. پرویز صاحب کچھ آپ اگر کچھ کہنا چاہیں کچھ کہو اور کہنا چاہتے ہو. میرا تعلق ہے 3-4 دفعہ میں کاریاں کا کونسلر بھی لیا باقی جتنے سیاسی اتنے بڑے بڑے مہاراج سبھا میں جتنے ساتھ ٹھیک ہے باقی سارے ہلکے کے جتنے ایم پی ہیں سبھا میں ساڈیاں بالکل ساڈیاں ریلیشن نہیں ہے سپورٹ بھی کری گیا باقی کوشش کری دی بہتری ہوگا سارے ملک کی نظر نہیں آتا. چلیں جی دعا تو یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آنے والا وقت ہم سب کے لیے بہتر کرے. سب لوگ یہ میں نے بھی سنا ہوا ہے کہ فیض صاحب سے کسی نے پوچھا نا کہ فیض صاحب یہ پاکستان کا کیا بننا ہے, تو فیض صاحب کا یہ بڑا مشہور یہ فکرہ یا جواب تھا کہ پاکستان جس طرح کا ہے نا اسی طرح کا چلتا رہے گا, اور چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے چلیں. انفرادی طور پر کوئی نہ کوئی تو بندے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں. چلیں جی یہ تھا مجھ سے تعارف, تو ساتھ ساتھ باتیں بھی ہوگی. جی بالکل ایسا ہی ہے, گجرات کہہ لیں زیادہ اگر ڈسٹرکٹ گجرات. اچھا میر جعفری صاحب میر جعفری سید میر جعفری صاحب کیا بات ہے. بلکہ مجھ پہ لکھے تو ان سے یہ بھی رابطہ تھا, لیکن میرے بھائی شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے ان سے سفدر جعفری صاحب وہ میرے بہنوں ہی ہیں بات ہو گئی. اچھا اچھا نہیں ویسے تو میں کیسے آپ لوگ لکھتے ہیں, کیسے کام کرتے ہیں. میں ہمیشہ مجھے دیکھا ہے نا کہ آپ نے جو ساتھ ایک ایسا ہاتھ ہوتا ہے جو آپ کے کندھا تھپکتا رہتا ہے. ماشاءاللہ یہ کندھا تھپکنے کے بہت بعد مجھے ملے ہیں اس سے وہ اس وقت کی بات نہیں کریں, اس وقت کی بات کر رہے ہیں نا جو ہمارا کورس ہے انٹرنیشنل, تو اس میں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک حرف تسلی, وہ بھی ایک بہت اچھا ہوتا ہے. جس انداز سے انہوں نے بات کی مجھے بہت اچھا, مجھے بھی اچھا لگا. لیکن مان جاؤ پھر بات صرف یہ ہے کہ جب آپ سنجیدگی سے مختلف ٹاپکس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو چاہے وہ آپ کا ہم سفر ہو یا نہ ہو, وہ ایک فیلو کیا کہنا چاہیے ہم سفر ہے, آپ کے ساتھ ایک بندہ چل رہا ہے اور وہ ہم سب ساتھ چل رہے ہیں. جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں یا کوئی بھی بیٹھا ہے, جو سوچ کا سفر ہے وہ جو سوچنے والے ہیں وہ سب وہ ایک قافلہ ہے. تو اس میں پرسنل اٹیچمنٹ کو ایک طرف رہنے دیں, لیکن جب آپ خاص طریقے سے تھاٹ پروسیس میں سے گزارتے ہیں چیزوں کو, تو وہ اس کو پھر اگر آپ کو وہ ٹھیک لگتی ہے تو آپ ٹھیک ہیں, اسے اگر غلط لگتی ہے تو اس میں اپنی کنٹریبیوشن کرنے کی کوشش کریں یا اس پوائنٹ کو باہر لانے کی کوشش کریں, تاکہ باہر لانے سے زیادہ ٹائم نہیں میں لینا چاہتی. میں اپنا چھوٹا سا سفر آپ کے ساتھ پہلے کروں گی کہ میں پیس تک پہنچی کیسے, کیونکہ میں نے اپنا تعارف پیس مشنری کے طور پہ کرایا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گلوبل پیس, ایکالوجی اور اسپرچولیٹی کو ڈسیمینیٹ کرتی ہوں, اور وہ کیوں کرتی ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن اس کو ایک طرح سے جب دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں تو میں یونٹی آف ہیومینٹی, یونٹی ود نیچر اینڈ یونٹی ود کاسمس, دس از وننس آف آل تھنگس. ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں, پوری کائنات سے ہم کنیکٹڈ ہیں. ایون مطلب سائنسدانوں نے تو یہ بھی کہا کہ اگر آپ میں یہاں انگلی ہلاتی ہوں نا تو کہیں دور ستارے تک جو ہیں وہ اپنا تھوڑا تھوڑا ہم اتنے کنیکٹڈ ہیں, ہم اتنے کنیکٹڈ ہیں. تو اپنے اس گلوب پہ تو ہم حد سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں. تو میرا سفر جو تھا وہ پاکستان سے شروع ہوا. آئی واز اے ویری مچ اے نیشنلسٹ پرسن, کیونکہ اپنے وطن سے ویسے ہی محبت ہوتی ہے جہاں آپ پیدا ہوتے ہیں, اور دوسرے ہمیں وہاں نیشن اسٹیٹ نیشنلزم کے علاوہ کچھ بتایا بھی نہیں جاتا, اور ایک خاص ریلیجن کے علاوہ کچھ بتایا بھی نہیں جاتا, کیونکہ وہ ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ ہے, وہ مسلم اسٹیٹ ہے بس. تو میں بھی وہی, اور اسکولوں میں ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دی جاتی کہ ہم خود سوچیں, کریٹیکل
अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, उसमें वो जो दिया जाता है, क्योंकि रिलीजन का ये मेथड है, क्योंकि रिलीजन जो है ना वो अक्ल नहीं मांगता आपसे, वो आपसे ईमान मांगता है, और ईमान में आपको क्रिटिसिज्म नहीं करना होता, आपको उसे कबूल कर लेना होता है। लेकिन ये जो एटीट्यूड है ये आम ताकुल के रास्ते में बहुत बड़ी दीवार है। अगर आप हर चीज़ में सवाल ही नहीं उठा रहे, मेरी एक नज़्म भी है, सुनो सवाल मत करो, ये मुल्ला कह रहा है। सलामत हर कोई होंगे, इश्क सलामत कोई जेडी खबर इश्क ईमान आई। बिल्कुल, ये स्पिरिचुअलिटी की मैं बात इसीलिए करूँगी कि उससे मेरा कनेक्शन भी क्यों हुआ, क्योंकि मैं इन रस्तों पे चल रही थी तो स्पिरिचुअलिटी के साथ ताल्लुक होना था। तो एनीवे वहाँ से जब वहाँ मेरे जहन में जब मैं ग्रो कर रही थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, मैंने वहाँ से लिटरेचर में ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से जदीद उर्दू नज़्म पे मैंने मकाला लिखा और वहाँ से मैंने डिग्री ली। और लिटरेचर का शौक वैसे ही खानदान की तरफ से कुछ था, शुरू से झुकाव था। मेरी मदर, मेरे ख़ानदान में हम लोग पढ़ने का मौका मिल गया, वो फिर की जो बाद में खुलती है वो इत्तेफाक से जो मैंने आपको दी तो उसका भी कुछ असर था। तो वो जो भी होता रहा, लेकिन मुझे हमेशा ये चीज़ परेशान करती रही कि जो तस्वुरात हमारे पेरेंट्स ने या हमारी एजुकेशन हमारी आला तरीन लीडरशिप के बारे में दे रही है, उसका जो ख्वाब था वो मुझे उसकी ताबीर तो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। इवन इन दैट यंग एज आई कुड सी कि ये क्या हो रहा है, चाहता रिश्वत है, झूठ है, कोई बंदे का पता, मैं आपसे बिल्कुल मुझे नहीं पता मुझे कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कहीं, और कोई सादा लोग मेरे जैसा हर बंदा जो कहता है उसको मान लेता और बाद में उसको वो कहते ना कि मोमिन को एक सुराख में एक ही दफा डंगा जाता है। तो मैं ऐसा मोमिन हूँ कि हर दफा नया सुराख ढूंढती हूँ, पिछले सुराख से डर के और उसमें डर भी जाती हूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं इससे बन जाता हूँ, फिर एक और सुराख में जाओ तो वहाँ से भी डर जाए। तो वहाँ जो सोसाइटी का माहौल था वो मुझे बॉर्डर करता था। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मुझ पर जिस चीज़ का असर हुआ 1974 में जब ये कादियानी को अपने वो किया, तो उससे मुझे एकदम ये एहसास हुआ कि ऑल ऑफ दिस, एक तो पहली बात मुझे ये समझ नहीं आई कि हाउ कैन यू डिटरमिन अ पर्सन्स रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी थ्रू अ पॉलिटिकल प्रोसेस इन अ नेशनल असेंबली। ये तो मेरा और मेरे रब का मामला था, मेरा और क्रिएटर का मामला था, उन लोगों का और उनके खुदा का मामला था। आप मतलब सोशल प्रोसेसेस के जरिए उसको तय कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर सकता किसी का मामला, कोई किसी का मामला तय नहीं कर सकता। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा है कि रिलीजन जो अफीम बेहतर है इंसान ना खाए, अगर खाए तो जान पूरी जिंदगी मर सकते हैं, जाने चाहिए जी। तो वो उसने मेरी आंखें खोली और मैंने कहा रिलीजन यही सिखाता है, ये माफिया की एक शक्ल है, माफिया की तरह इन वन सेंस। एग्जैक्टली कि इसके अंदर एंटर हो सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। एग्जैक्टली तो उसमें सिर्फ ये था कि जो कायद-ए-आज़म ने, वैसे तो जो बड़ा लीडर है ना वो हर तरह की स्पीचेस कर जाता है ताकि जिस वक्त जरूरत जहाँ से हो वो ले सके। असल में जब इंडिया पाकिस्तान की डिवीजन हुई उसको तो कोई ना मुसलमानों में ना हिंदुओं में, हिंदुओं में भी नेशनलिस्ट थे, हमारे भी नेशनलिस्ट थे, जबकि हमारा मसला भी कॉमन था, वो इंसानियत था और सेंट्रल एशियन कल्चर था जिसकी पार्टी भी तो एंटर करके अपना लूच कर रही थी ना, माफ कीजिए, दैट इज आवर कॉलोनियल पावर्स, दे डिडंट वांट टू वो तो ठीक है, वो डोमिनेट कर रहे थे, उन्होंने तो अपना मकसद हासिल करना, लेकिन हमारे लोकल लीडरशिप को उनको भी विजन दिखाना चाहिए। पर जो भी था एज ए यंग पर्सन मेरे लिए ये बड़े सवाल थे जो कई दफा बुजुर्गों से भी नहीं किए जा सकते थे, क्योंकि दे वर आल्सो कमिटेड टू दीज आइडियाज एंड दीज आइडियाज। तो आप उनसे या अपने बुजुर्गों से सवाल करें तो वो कहते थे यू हैव टू रीड मोर, यू डोंट नो दिस, यू डोंट नो दैट। मैं कहती थी मैं एक सिंपल सवाल करती हूँ, क्या आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या थियोक्रेटिक स्टेट बनने के लिए बनना था पाकिस्तान? तो अगर वो कहते हैं हाँ ये इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मैंने कहा कि नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आम साइकी की, जनरल साइकी की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो जो तो अगर वो ये कहते थे तो मैं कहती थी कि कायद-ए-आज़म ने आखिर ये तकलीफ किस खुशी में कर दी थी कि यहाँ हिंदू हिंदू रहेगा और मुसलमान मुसलमान रहेगा और सब लोगों के जो है वो बराबर होंगे।
और फिर साथ ही वो किसी को ये भी कह रहे हैं, जब एक ब्रिटिश सहाफ़ी ने उनसे एक दफ़ा पूछा पाकिस्तान बनने से ज़रा से पहले कि आप क्या करना चाहते हैं इस पाकिस्तान के साथ, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सो नोबडी हैज़ द इवन आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. उन्होंने कहा हमारे पास कुरान है. दिस इज नॉट द आंसर. सहीफा जो है ना वो पॉलिटिकल वो आपका ब्लूप्रिंट नहीं होता, वो एक डिफरेंट चीज़ है. सहीफे को पढ़ना भी एक और तरीका है, वो भी एक आर्ट है. तो इस तरह के क्वेश्चन मेरे दिमाग में कुल बुलाते रहते थे जो मैं कहीं भी नहीं कर सकती थी. और जो सोशलिस्ट था उसके साथ जब आप यंग होते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट. अब वो भी सारी बातों का मेरे दिमाग में, बिकॉज फ्रॉम डे वन आई एम ए वेरी जो भी जिंदगी है तो वो भी रहता. वो सारी चीज़ें वाइडर ये करती थी कि हमारी सोसाइटी पीसफुल और सारे लोग पीसफुली क्यों नहीं रह सकते, हमने क्या किया या क्या करें जिससे. तो जब मैं यहाँ आई ना तो मेरे आने के कोई 2 महीने के बाद हमें अपार्टमेंट बदलना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस वक्त 1 बेडरूम के अपार्टमेंट में रह रहे थे, तो हम जब सब बड़ा अपार्टमेंट चाहते. तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं तो यहाँ बिजी, ये फनी एक है एंटीडोट मैं आपके साथ कर रही हूँ, तो तुम खुद जाओ, फला है एड्रेस और उस पर जाके कर दो. तो मेरा ताल्लुक सैयद फैमिली से है और हमारे यहाँ चाहे जितना मर्जी लड़कियों को पढ़ा भी दें, मेरा कोई तजुर्बा किसी जगह अकेले जाने का नहीं था. मुझे साथ को इजाज़त था, साथ को ही आता था, और ज़्यादा बाहर जाने नहीं दिया जाता था. हम लोग घर में विजिट नहीं करते थे, लोग हमारे घर आते थे. मुझे इससे एरिया घर में जाने की इजाज़त नहीं थी, वो सब मेरे घर में आते थे. तो ऐसे घर में मुझे एकदम ख्याल आया कि अब्बा जान क्या सोचेंगे वहाँ पीछे. इस बंदे को देखो 2 महीने के बाद मुझे कह रहा है कि बुद्धि जा और जाके उससे बात कर रहे और अपार्टमेंट ले ले. तो रस्ते में मैं परेशान रहा, मैंने कहा ये लोग हैं, और मुझे गुस्सा भी आया कि देखिए वो कैसे मुझे ट्रीट कर रहे हैं. बहरहाल लेकिन मैं बस में बैठ गई 10 बजे के करीब था. एक खूबसूरत दिन था, ब्लू वो था आसमान, और जब आबादी भी वहाँ नहीं थी तो मैंने देखा कि वो बस सारी खाली थी. उसमें 2 लोग बैठे हुए थे, एक ब्लैक बैठा हुआ था, एक जापानी लड़की और मैं पाकिस्तानी. तो वो मैंने बाहर देखा ना तो इतनी खामोशी थी, मुझे लगा ऐसे इट इज़ ए बर्ड, और आप फिजा में जैसे हमारी वो जा रही है ना वो. और मैंने कहा कि हम कितने मुख्तलिफ लोग हैं लेकिन इतने आराम से कैसे बैठे हुए हैं, ये क्या बात है, यहाँ कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा. तो ऑल ऑफ ए सडन जब मैं यहाँ आई हूँ तो सारे लोग जब मिल के बैठते थे, खासतौर पे औरतें वो नए मकान की बात करती थी या कपड़े की, तो मैं कहती थी कि यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में वो क्या चीज़ है जिसे मुझे समझना है, जैसा मैं अपने मुल्क में भी वो राज कर सकूँ, वहाँ भी पीस हो जाए. तो इस सारी चीज़ ने फिर मुझे एजुकेशन की तरफ जब राग़िब किया तो आई वेंट इनटू सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन. PhD की रिसर्च मैंने उसी में की है.